Bismillahirrahmanirrahim. Ketika al-Falas Syarh Tardir Mi'raj, Syarh Tardir Al-Mi'raj. Elwarah Hasdina kalimah Hasyiyah, Syarh berhasyiyah ni kalau Hasyiyah kalimah catatan-catatan yang berkir walaupun semakin terus dengan tenang ni kata kalimat isyarat tak satu kalimat isyarat yang dipakai isyarat ini penjelasan jelas singarang kitab-kitab kadinto asmana asdina al-ibtihaj fi qissati al-Isra'i wal-Mi'raj kakuna al-Imam al-Syekh Ahmad bin Muhammad Najmuddin Al-Ghayti Al-Misri. Saya ngarai kat dinto. Saya luar saya baca kat dinto kakuna Ahmad bin Muhammad Al-Ghayti. Dulu kan Najmuddin. Ni kayak bentuk dari sekian banyak hadis. Sekian banyak hadis berkolong. Beda kitab kakuna al-Imam As-Suyuti nyamanah al-Ayatul Kubra fi syarhi Qissatil Isra, yani Isra. Dalam keadaan tu hadis-hadis ni kayak apa lain, beliau keadaan tu nyebut aki macam hadis, belasan hadis warid dari ajudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma seperti beliau kata ada buah hadis yang paling kuat riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Imam Bukhari dan lain semacam. Beliau ni kan nyebut nang eka dintoh sebanyak 15 hadis dari riwayat Imam Baihaqi, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam lain. Nika aslina tak susun akatika dintoh. Nika kan parengkas susun seakan-akan akatika dintoh. Hakikatnya ulama kita beda pendapat dalam kemakalluh Isra napa Mi'raj kada. Cuman beliau Ahmad bin Muhammad Najmuddin Al-Ghayti kada Allah ngalak pendapat menurut beliau kada kuat jalan Isra ketika dinta dari awal sampai akhir. Wa illa kada itu ijtihad kada antara ulama ke ulama lain kau ngang beda pendapat. Maka termasuk seinsyaallah kula panjenengan nikah bakal tetemu karena kak dinto mun orang Wahabi kan tak anda dek ke malam acara Isra Mi'raj, panitia Isra Mi'raj. Mereka mengatakan Arab sampai malam betul ekor. Bukankah ada riwayat yang menjelaskan nikah malam betul ekor? Nikah di antara saya tentang bi mereka. Ulama lakar kita pendapat terjadi nang tahun kaping 10 dari Karapian, napa tahun kaping 11, napa kaping 12, bersada buaki dari hijrah kurang 6 bulan, bersada buaki kurang 11 bulan, bersada buaki kurang 10 bulan, bersada buaki kurang 14 bulan dan lain. Karena keadaan itu ada kata tepan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Saya berikan kepada kakulaban panjenengan ketika ada hadis atau Al-Quran sharih pintu ijtihad dan perbedaan ulama kadin toh kongang terjadi. Kita mengatakan bahwasanya malam petolekor kadin toh benikulah nikah anda tabahakin. Tapi ar-riwayatul masyhurah wal mu'tamadah seesam bisarang para ulama nikah tanggal malam petolekor. Malam petolekor. Berlain semacam. Termasuk setiap ponten kula kak dintoh cukan perkara nikah kula membancingan oning. Angki kak dintoh seakan-akan Isra dan Mi'raj kak dintoh inti utamanya kak dintoh solat. Solat ni kebagian dari si penting. Tapi ketika kulaban panjenengan maos dak kadabun ajunan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina. Ta'lil ni kejelas li nuriyahu min ayatina.
Jadi ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Isra dan Mi'raj itu lakar mapadeng pan sponapan tanda kabesaran ajunan Allah ben perkara setaya olah tu orang lain deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik gambaran azab, baik gambaran surga, baik tapangki kalaban nabi-nabi siapun saya ngolati Sayyidina Musa alaihissalam nika asalat nang al-kathibil ahmar pakon asal belai semacam linuriyakum min ayatina. Dan kak itu selaras kalaban sebagian dari ulama bahwasanya di antara tujuan Isra dan Mi'raj kak itu at-tasliyah. At-tasliyah yakni menghibur ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perpan kesetaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra serta kesetaan serta kesetaan Pak Mana Abu Talib sekedua nakak itu benteng beliau dalam berdakwah. Maka kemudian kula ben panjenengan abali dan kula sekut ngabali ke panjenengan bahwasanya tak sakapinah orang bisa kak dinto madepa cerita benda semacam kak dinto ceritana benda itulah kemudian badana ulama kak dinto bisa tahrir dak masalah bisa ngaoningi maka cang malemah lain wa'az dan ulama. Wa'az ni kan mungkin bisa mendapat situng dua telok kalimat, tapi ulama kak dinto sebisa abenteng dak agama kak dinto kalau bener saya datang dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Arab orang ahli pidato kali itu aku cak wa'az to kangak pakai ngak dak ke akhirat dan semacam ulama ni kan lain. Ulama kak dintoh dalam pikiran otak kak dintoh mencari membentengi semurni sesoceh tentang agama Islam. Maka dari kak dintoh mungkin leban panjenengan oning bahwasanya malam tanggal 14 kak dintoh ada dalil sampai ada buah kisah Imam As-Suyuti ni kata ada dalil sekuat yang menjelaskan bahwasanya malam tanggal 14 baik dari hadis Quran atau aqwalul ulama gitu. Cuman al-masyhur al-mu'tamadah dari banyak-banyak riwayat kat dia malam tanggal 14. Beda al-Imam Ibn al-Munayyir sebut lagi beliau ni condong malam tanggal hari Senin, malam tanggal 14 bulan Jumadil Akhir. Karena ulama kita pendapat berdasarkan malam Sabtah berdasarkan malam Senin, berdasarkan malam Jumat bulan ni kata kuat karena bukti nah kelakunah Isra dan Mi'raj kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia cari solat zuhur, solat Jumat, napa solat zuhur bani Jumat. Kecuali waktu kali itu kita ada Jumat kali itu turun lagi nang Madinah sareng anjuran Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada ulama saya nguat kali itu malam Senin congok dari tanggal Isra dan hijrah Rasulullah tanggal sekian hari Senin, maka seharusnya manabi iceling kalau tanggal nikah terjadinya Isra dan Mi'raj kali itu malam Senin. Dan kali itu sesuai kalau akati Sayyidina Nabi Adam alaihissalam tetiaki hari Jumat, orang dari surga hari Jumat, taufat hari Jumat nikah hari-hari na Sayyidina Nabi Adam alaihissalam. Hari Senin hari-hari na ajuran Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahiraki hari Senin, hijrah hari Senin, seta hari Senin, bentar masuk Isra dan Mi'raj pada malam Senin. Kalau berbaca oning bahwasanya riwayat Imam Tirmidzi jelas aki bahwasanya orang mati malam Jumat atau hari Jumat kalau itu wuqiyah min fitnatil qabr, jagah raksah dari fitnatil qabr. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari ini kata ada keutamaan orang mati hari atau malam Jumat ada. Sebab justru keutamaan orang mati malam Senin dan hari Senin. Napa dalillah Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paseta nang hari Senin. Maka kali itu dalil dari Imam Bukhari bahwa kali itu adalah hari sebagus dalam di antara keutamaan kebagusan ikan dia orang semati nang malam Senin atau pada Senin. Tabunah sarang ulama mungkin Imam Bukhari kali itu andi pemahaman bahwasanya hadis man mata lailata au yaumal jumu'ah uqiyah min fitnatil qabri kali itu tak sahih.
akan tebab sahiban pun tanah kulaban panjenengan kat itu kan harus ngastet dalam riwayat aki hadis takok tepak hadis maudhu. Banyak sekali kitab saya dapat ada kekulaban panjenengan sepenting seru, sepenting lebur, tak ada tamhis dakah esen hadis kat itu bisa kebayang hujah nampak punten. Lamba dengan sebuah petan kau biasa maus kitab Durratun Nasin di dalam keutamaan ibadah malam tarawih. Ketika kulu panjenengan selesai tarawih masa Rasulullah ni kaki tak ada. Tarawih masa Rasulullah ni kata ada, cuman dalil sebagian tarawih kat dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang malam situng Ramadan kat dinto salat malam nang masjid mari salat Isya. Mereka dinto malam tanggal 2 sahabat banyak norok. Malam guna norok. Malam tanggal 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kata keluar sahabat banyak nang masjid. Yani terus solat kata Rasulullah mi lain kata malam-malam sebiasa. Malam tanggal 4 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka dinto adabu bahwasanya kok malam tak keluar saking takok tarawih solat salah starina Isya aja. Wajib aki sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala saya keban tak kuat tapi ruwet. Maka sada sekali itu sobung istilah tarawih boleh. Tarawih kat dia toh. Engki terus aki solat-solat kat itu berarti bedelah anda senah. Cuma tak ada asma tarawih. Sampai dapat masa Sayyidina Abu Bakar, masa Sayyidina Umar kat itu baru kat itu berjemaah karena cilingaki orang solat di ITB bang maka kat dia toh berjemaah. Ini kan saya bagi Sayyidina Umar ni'matil bid'atu hadhihi tada nang zaman Rasulullah tapi kalau aku salah Sayyidina Umar nikah tak sekapina bid'ah nikah dolalah tak sekapina bid'ah ayat ni perkara setada nang zaman Rasulullah ikalaku jadi cang lembak bid'ah kan itu iya bas sesuai kalaban maqasidus syariah atau berbeda nang enaungan dalil umum maka ka diantah mahmudah mun tada kali itu madhumumah atau dolalah kula mari nyebut akhir baring enang tanggal situng nang tanggal situng bulan Rajab kat dintoh bahwa pada kitabnya mana Tabyinul Ajab fi fadli syahri Rajab kakunah al-Imamul Muhaddits imamun fil hadis al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau jelas kita ada keutamaan bulan Rajab kecuali beberapa hadis. Beliau nyebutaki 2 atau 3 hadis tentang keutamaan Rajab. Di antaranya hadis Syahrul Hurum, Syahrullahil Haram. Kemudian beliau nyebutaki sebanyak 11 hadis seakan ada masalah keutamaan bulan Rajab. Hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif okeylah tak masalah. Hadis dhaif tak masalah. Di antaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan nikah hadis dhaif. Okey, ini tak masalah. Kalau sampean oning hadis dhaif ni bisa riwayat aki kepada dak ke orang lain dalam fadailul a'mal termasuk inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab nang suar kepada sungai ekocak Rajab ma'uha ar-rahiq min man syariba minhu syarbatan lam ma ba'daha abadan a'addahu Allahu li sawwami Rajab. Dia Allah siap aki nikah hadis dhaif. Cuman masalahnya beliau nyebutaki sebanyak salekor atau berdua hadis sekak dinto batilah maudhu tak lingkabala kika dinto wa warada fi fadli Rajab min al ahaditsil batilah kullu sampean ajar dalam ilmu mustalahul hadis ahaditsun la ba'sa bit tanbih 'alaiha li alla yaghtarra biha qatu kebala malah orang tak tertipu. Di antara hadis Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati masyhur. Kalau sampean biasa ngidik dak kakak dia tu. Ternyata kakak dia tu sarang Imam Ibnu Hajar al-Asqalani masuk akil hadis maudhu. Al-Imam Masyuti juga masuk akil hadis kakak dia tu hadis maudhu. Dalam kitab Epon Al-La'alil Masnu'ah fi al-hadithi al-mawdu'ah. Saya kembali dan kula terus terang tak mangki napa hadis ni ke mawdu' atau bukan. Tapi dari tanda-tanda kali itu tak pas. Tanggela ulama saja buah malam tanggal petolekor kali itu tak nemu dalil. Tiba-tiba pada hadis sebiasa bi kula dengan emenangakin khutbah Jumat inna fi Rajab lailah dalam bulan Rajab ni kau dihitung malam ajrul amil atau ajrul qa'im fiha ka ajrul mujahid fi sabilillah. Kika dia tu malam tanggal petolekor bulan Rajab.
tak mangkitan kula kat dintoh maudhu atau babutan, tapi tak bisa nghukum. Cuman badai kat dintoh sareng Imam Ibn Hajar Al-Asqalani nikah hanya putaki hadis kat dintoh dak pada. Ban kat dintoh kocaki hadis maudhu. Enggak dia. Ki akan masalah tapi akan masalah keutamaan tanggal 7 ekor. La fala tak akan dikit furu tapi akan Okey, di antara nama shalla lailata 27 min Rajab 12 rakaah yaqra'u fi kulli rak'atin minha bi Fatil kitab usolati dan semacam kata kata hadis maudhu. Salat ghaib dan awal bulan Rajab dan semacam malam separuh bulan Rajab dan semacam. Anapa mi penting kula mempanjenengan ngabala kat dintoh? Nika penting kong langkong nang akhir zaman. Dan semakin kula berpanjenengan nika gampang kang kuwi nyari kitab. Tak kelar mele kitab bisa kula berpanjenengan mele pulsa nyari kitab nang internet. Karena kitab nika banyak upload nang internet bentuk PDF. Bisa nyari kitab-kitab sajelasaki oleh semacam dari ulama-ulama muhaqqiqin semarjing nika kabala. Ana penting kula berpanjenengan kak dintoh jelas dalam agama Islam sumber nika dari agama. Laulal isnad laqala man qala ma qala. Muncak saking tak ada sanad sumber nika dari Rasulullah ku saya rasa mendapat beli semacam orang kor ngocak. Getih nika bahaya. At-taqawul 'ala Allah nika paling rajana. Dosa. Jadi musyrik. Cak ngocak akidah Gusti Allah perkara setabat. At-taqawul 'ala Nabi cak ngocak perkara Rasulullah tak ada buat ngocak ada benar Rasulullah. Dikata po ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kula pembajian lecek pada manusana nikah pada muslim maka dia telah jelas haram. Yang jam kelaban sesan apalagi lecek atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kemudian hadis maudhu kadang tu tak oleh pada pak dak pasir asas. Kecuali saking ngabala cak nikah maudhu tak oleh kebelan dasar. Ala kulli hal Isra dan Mi'raj ulama kita pendapat. Napa semalam napa punten. Tapi qaulul mu'tamad itu semalam. Sejelas kula berpanjenengan wajib yakin badan Isra dan Mi'raj karena badan Al-Quran juga dijelaskan kalaban hadis-hadis sahih. Kalaban hadis. Cang malam mah di antara metode ulama ka aku memahami agama kak dintoh Al-Quran pakai ada hadis kak dintoh kemudian memberi penjelasan-penjelasan kita baca kayak apa nikah nyaman nikah tada karena nikah percetakan Indonesia tubi'ah ala nafaqatih tuku kitab Al-Hidayah Surabaya Indonesia maka tentu pun penulisannya ini kan tak jelas nikah kitabnya mana Al-Ibtihaj fi qissatil Isra'i wal Mi'raj li Najmuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghaiti Al-Misri sedangkan dardir kak dintoh hasyana beliau kak dintoh bermadhab Maliki kalak dari banyak-banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم فاستلقوه على ظهره فتولاه منهم جبريل. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rensarenan badan Hijr Ismail asarang dua orang laki nikah Sayyidina Hamzah dan sapopona Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib nikah orang semak setelah Rasulullah nikah tiba-tiba kisah kedua kali itu asaren Rabi malaikat Jibril esam bidak ke sumur Zamzam. Malaikat Jibril nikah ben dua malaikat lain. Dalam riwayat lain furija saqfu baiti fanazala Jibrilu fashaqqa min thughrati nahrihi ila asfali batnihi. Dalam riwayat lain benih nang badan nang Hijr Ismail tapi badan nang terlemah turun dari atas malaikat Jibril malaikat dintoh esab bidak ke sumur Zamzam otabah esab nang kali dintoh buka porak dan aku setakan Nabi sallallahu alaihi wasallam thughratu nahri dari kali itu sampai dekat asfali batni ibun babana
cak kasrat tabu. Thumma qala Jibril li Mikail i'tini bitistin min ma'i zamzam kayma utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu fa astakhrija qalbahu fa wasalahu 3 marratin wa naza'a ma kana bihi min adan wa ikhtalafa ilayhi Mikail bi 3 tasatin min ma'i zamzam. Thumma ata bitistin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afrahu fi sadrihi wa malahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islama. Pas malaikat Jibril ada budak malaikat Mikail ngalaki air Zamzam ngalaki tecunang kok taro masjid atena Muhammad mare dia epa keluar kecuban-kecuban sebenarnya atena Muhammad beco telokale mereka ditoh malaikat Jibril malaikat Mikail sampai abeli telokale ngoni air Zamzam berarti telokale besuan mereka ditoh din budin nyambi beda ka ditoh epa sae kalaban ilmu hilman yaqinan man imanan man ilm hilman yakni tak tuli ngosoan kelaranahan nafsu ban ghadab ilmu yakinan ban Islam nika pelajaran dak kula ban panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kisah Isra ban Mi'raj ka dinto ka kui as-salat ngimami para nabi mereka itu ka kui Mi'raj tapang kisarang ajunan Allah Subhanahu wa taala yakni buka hijab sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala nang emos tawan maka orang ka dinto manabi as-salata se paling penting nikah buang kecuban sebenarnya iate kada. Kejadian gading toh menunjukkan kekulaban panjenengan bahwa al-qalbu ahammu minal qalab. Ate ni kan lebih penting ate pun sepadang nang eluar. Karena saat paling penting ate kulaban panjenengan tahu ni. Sekarang masa paling berat tu dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Ate gading toh bainahu wa baina rabbi. Kulaban panjenengan oneng bahkan malaikat dalam banyak kondisi ni kata padang sareng ajuran Allah. Kisah dalam bidayatul hidayah pada orang yang solat malam tak buat ambu amal isam bibi malaikat ya tara kida ajuran Allah padang malaikat tak ngerti amal siapa cek teran jadi pada ajuran Allah. On cepaki orang dia ujub ya ni. Mun kok ngelakkan hebat men semacam orang yang ujub, orang yang riya, orang yang takabur, orang yang nikah semacam. Tapi ateh bainahu wa baina rabbi. Nomor 2 hati ni ke esai kalaban ilmu ni ke penting ilmu apa? Ilmu saya dah buat kisarang Imam Ibn Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam saya baca bila membaca kipasan di bariin ilmu saya matakok dak ajunan Allah ilmu saya kulaban panjenengan oning sira abak sira ajunan Allah kulaban panjenengan ni ke makhluk ka akuna Allah cang Allah ka akuna Allah. Thumma adbaqahu thumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Yani rampet pole beri icap khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah stempel kan apa stempel lah Dabuna Sayyidina Anas dan lamba daging abak gemira muntul ngak separuh nah telur puyu badan nang ekatifin bau na Gusti Nabi antara na bau nika nang tengah nika beda bulu nu sakoni pandai tekuk nika lemas lecak nika khatamun nubuwah sema Islam sampai dek Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi nika kan anak angra cak saking kiai nah orang-orang sing bedeka apoi nang Persia. Al-Farisi Faris ni ke Persia bentuk kang ahli ceret Persia. Beliau ngiding dari pendeta reng Nasrani Nabi terakhir je bakal berada nang Madinah dan semacam di antara tandana tak naremah ka sedekah naremah dak ke hadiah pada khatamun nubuwah nika congok kapi sareng Sayyidina Salman selama telu areh nika pah berada nang ajunan Rasulullah langsung masuk Islam. Thumma utiya bil buraqi musarrajan mulajjaman atau muljaman wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqa al himari wa duna al baghl yadau hafirahu inda muntaha tarfihi muttarib al udhain idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu lahu janahan fi fakhidaihi yahfizu bihi rijlaihi. Bas datangi buraq itu pote kenian dari bagal ka dintah mana bihimar akabin bencaren budung kocak bagal nikah kenian bencaren rajaan bin himar bagal mana bihimar ka dintah kenian rajaan dari himar kenian dari bagal. Burak nikah andi kelebihan pangolati langsung dapat mon keongkean soko budina lancang mon rontoronan soko adang lancang yani saya nampak ni tak teman ngepterungar
beliau kat dentah beda bang-bangan nang epo kangah kang kui nolongi sang taang jalan pas gambar bi orang cedekah ngak ring bini ini semacam nikah salah kalau panjenengan saya tak jelas pun lo tak jelas tak usah melekom buruk kadang lo sar pasar lambat juga. فاستصعب عليه فوضع جبريل يده على مرتفته ثم قال لا تستحي يا براق فوالله ما ركبك خلق أكرم على الله منه فاستحيا حتى ارفض عرقا وقر حتى ركبها. Kemudian Buraq akeluceng. Tabun ulama akeluceng Buraq ni kan apa-apa tak ada punten kena todus. Buraq kak dintah tombaan nang swarga. Banyak macam Buraq kak. Cuman Buraq sekak dintah nikah cek cinta nadak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai koros benang swarga koros selain nikah. Wallahu a'lam. Ni dan kula kan mangki situng kisah mana bi hadis ni kata kuat tentu pun ni kata tadi aja. Cuman kisah cang lembak tapi hadis-hadis riwayat dhaifah kan bisa. Selama tak hubungan kalaban hukum halal haram ni kata bisa kan riwayat dhaifah. Mari sekak dintah Buraq kak dintah akhirah termasuk sepele sareng malaikat Jibril ketika abek tak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istas aba nikah aku lupa nikah ken todus. Todus sering bini meraben. Bini tak ada terkadang ken todus. Bini beun, alaki beun. Maka kau caki as-sukutu yadullu 'ala an-na'am. Halang kenau. Sampai man itabi malaikat Jibril pas ojang Buraq ngeter pas nang pas etompak sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu wa qala Sa'id bin Musayyib wa ghayruhu wa hiya dabatu Ibrahim allati kanat yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Nabi Ibrahim lamba Nabi nyongo Nabi Ismail bin Sayyidatuna Hajar ka dentah numpak Buraq. Buraq saya numpak Rasulullah nikah. Nabi Ibrahim kali itu min abai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim karena Nabi Muhammad nikah jalur Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Selain kak dinto Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi lain semacam kak dinto kocak Banu Israel. Karena Yaqub kak dinto nama lain Israel. Banu Israel nak potong Yaqub. Dikon nabi sampai dapat ada Nabi Isa. Rata-rata ni nabi. Maka berang Bani Israel ni kecek sombong. Pan nabi terakhir Nabi Muhammad Bani Ismail baru tak ada. Bani Israel kata anda Yahudi. فانطلق به جبريل وهو عن يامه وميكائيل اليساري وعند ابن أبي سعد وكان الآخذ بركابه جبريل وبزمام البراق ميكائيل فساروا حتى بلغوا أرضا ذات نخل فقال له جبريل انزل فصل هنا ففعل ثم ركب فقال له جبريل أتدري أين صليت فقال لا قال صليت بطيبة إليها المهاجرة فانطلق البراق يهوي به يضع حافره حيث أدرك طرفه فقال له جبريل انزل فصل هنا ففعل ثم ركب ففعل له جبريل أتدري أين صليت قال لا قال صليت بمدين عند شجرة موسى فانطلق البراق يهوي به ثم قال له جبريل انزل فصل ففعل ثم ركب قال له أتدري أين صليت قال لا قال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم بلغ أرضا فبدت له قصور الشام فقال له جبريل انزل فصل ففعل ثم ركب فانطلق البراق يهوي به فقال أتدري أين صليت قال لا قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم. Berangkat numpak Buraq Nabi Ibrahim Nabi malaikat Jibril ke kanan Nabi Israfil ni kena ke kiri. Pada saya ada buaki Nabi malaikat Jibril kat dinto saya naku tempat patena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya naku pakapan kat dinto saya naku talen apa saya ada kat sana Nabi Mikail malaikat ketika mangkat depak deka ki banyak kormanah kak dintoh pakon asolat dan malaikat solat nyaki kak dimah abdina ta oning niken nang etoibah sampean bakal hijrah nang kak dintoh. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oning cak bakal hijrah. Mari sekak dintoh mangkat pole pakon asolat pole nyaki sampean oning asolat kak dimah punten sampean asolat nang emadian syajarati Musa tempat Nabi Musa lambak ketika anak. Mangkat pole pakon asolat pole etanyaki asolat eka di sampean abdina ta oning nang turisina eka di Allah lamba adabu wa kallamallahu Musa taklima adabu dan Nabi Musa. Mangkat pole pakon asolat pole nang ka di padang Syam istana-istana Syam
tanya aki asalat eka di maaf tina taoning sampean asalat nang baitilah min lamba Nabi Musa Nabi Isa ilahi rakin negara nikah tati hujjah dak kagulaban panjenengan riwayat kalian tati hujjah bahwasanya tempat-tempat bersejarah kalian toh kita datang nikah tempat-tempat bersejarah kapi Imam Nawawi ni kesunat antar tempat bersejarah-sejarah orang Wahabi cengsaan Wahabi ni kecek tagong orang ni kata kok musyrik luki banyak pedis luki pas saking cinta dengan Nabi Muhammad sangku pada ban pangeran luki sampai nikah wah nang epekkan nang kecek rawat wa bainama hu yasiru ala al-buraqi idh ra'a ifritun min al-jinn yatlubuhu bi syu'latin min narin kullama iltafata ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimaka kalimatin taquluhunna idha qultahunna tufiyat syu'latuhu wa kharra li fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala faqala Jibril qul a'udzu bi wajhi Allahil karim wa bi kalimati Allahi tammati la yujawizunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i min syarri ma ya'ruju fiha min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bihi bi khairin ya rahman. Ini kebacaan petak bi ifrit maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dengan malaikat Jibril mun sampian tera ifrit semedek ni ke labuah oncora pada mah maca bacaan itu ni kecak bacaan dalam riwayat hadis lain lakar untuk jin. Jadi kalau memanjenengan tongok lafalah makna nah pahami mereka dentoh tongok hadis riwayat sahih apapun tak mereka dentoh yakin ada tang amalan talang malam sampean ke dari Rasulullah fangkabbali fihi wa tufi'a syu'latuhu ada ifrit kan raja jin ka dentoh mate ongku keker labu ongku fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin yasduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibril ma hadha qala haula'i al-mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 di'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu atapaki kalaban kaum naman mangken mereka dientoh jaki epolong pan mare epolong nikah tombu boleh epolong boleh tombu boleh cek nyaman nah mentang nah saya mereka orang yang jihad orang yang berjuang meninggikan agama Allah kencaran ke epat lipat sareng ajur Allah paling pun tenah lipat aki petong atos kali lipat wa ma anfaqu min khairin fa huwa yukhlifu wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Napa saya nafkah akibat orang kalian toh saya pakai keluar benga benda semua jihad Allah saya akan teh. Wa wajada rihan tayyibatan faqala ya Jibril ma hadhihi ar-ra'iha qala hadhihi ra'aytu mashitatu binti fir'aun wa awladiha bainama hiya tamshutu binta fir'aun idh saqata al-mushtu faqalat bismillah ta'isa fir'aun faqalat ibnatu fir'aun awalaki rabbun ghayra abi qalat na'am qalat afa ukhbiru bidhalika abi qalat na'am فأخبرته فدعاها فقال أولك رب غيري قالت نعم ربي وربك الله وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما قالت إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد فتدفننا فيه جميعا قال ذك لك بما علينا من الحق فأمر ببقرة من نحاس فأهميت ثم أمر بها لتلقى فيها هي وأولادها فألقوا واحدا حتى بلغوا أصغر رديء فيهم فقال يا احقئي ولا تتقاعسي فإنك على الحق فألقيت هي وأولادها. Ngiding bau om Rasulullah SAW. Bau om na percaya om mereka. Nika bau nah om yang bini tokang soraya Fir'aun benak poton. Situng saat perpanyoroy nak poton Fir'aun bini nika pas keker soraya. Pan keker soraya bang ngoca cara orang Islam macam bismillah ta'isa Fir'aun. Tekerja bismillah nika tabarruk ben minta tolong jangan diibarin. Al-isti'anah buat tabarruk. Minta tolong dak Gusti Allah. Kakek di pangeran selain datang apa? Iya, bingkok kabala kata ngapa? Iyalah kabala. Kabala engkau panggil Fir'aun kakek andi pangeran selain saya. Oh iya, pangeran engkau ben pangeran kakek dia Allah. Oh dia. Panggil lagi nah anak dua, panggil kapi serontar marah kakek keluar dari agama dia norok kata kakek macam Fir'aun. Tak gelem. Kedua nah pada Islam dia kata gelem. Mundai bingkok paten. Iya tak arah pakai engkau tak minta ke kakek mongkok paten apa polong di situ. Iyalah kakek pelak pelambak tekan Nabi kok dia papa hati apa pola situ pas berdatang bocon raja
kedatian dari timbaka pada panas luar biasa berlipat-lipat panas yon tak laki tung situng sampai dapat dak anak ang sikit perpanggil sosoi beni waktu nang ocak pas embung terkerjat saking jelak ke anak dari anak nikah bagian dari jantung ambu dari ambu pon anak mbah ngocak ki wala taqasi pon la ngocak cek nyorot sampian bener akhirnya mati kapi qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigharun hadha wa shahid Yusuf wa sahib Jurayj wa Isa ibnu Maryam rawi adabu saya adabu ki kanak ki beni waktu nak itu benda pampa nikah senomor 2 saksina Nabi Yusuf senomor 3 saksina Jurayj senomor 4 saksina Nabi Isa saksina Nabi Isa ibnu Maryam yakni saksina umminah Nabi Sayyidatina Maryam congok Nabi sambian nekuk syarana hasyianah kadang tah ada buah ke dalam sarang Imam As-Suyuti bahwa saya akan tahqiq kanak kadang tah banyak pada 13 dekat tahu pada 13 saja ala kulli hal kuda bahas kisah Jurayj oning kisah Sayyidina Maryam Nabi Yusuf nikah ketika ban Zulaikha setati saksi in qudda min duburin mun pedda dari budi fa sadaqa wa hiya fa kadzabat wa hiya min as-sadiq wa huwa min as-sadiq mun loka di budi benikan paksa perkosa ni basken Nabi Yusuf ni kepedana di budi pas kene kocak perkosa berarti Nabi Yusuf buru kan ditarik okey ternyata qudda min duburin setati saksi nak kene mereka dinto saya Jurayj kadinto saya dua akibi yang sepobi ini ing mentar tak mati ya muntak tekar ikut debi bi orang bini saya senang ala zina kenapa sebab polan Jurayj kak jentoh salat sunat nang waktu kak dito salat sunat lok bi embung tak anda padahal salat sunat kak dito hukum sunat dalam mazhab Syafi'i orang nikah oleh maka sunat sedengan ajawab panggil embung nikah wajib paling enten menurut saya wajib bagi nikah pemarin langsung entar kamu nikah tak antar Jurayj perpang bajang matur dak Ustaz ya Rab salati am ummi kula maka ada salat abtinan apa ummah maka ada salat sampai telur kali maka embung pegel bang ngocak mantar tak mati ya kakek cong mun tak dekar ikut debi tukang zina akhirnya kuan pada orang bini cek terona ke Jurayj dan lain semacam ikut tak anda Jurayj pakun khosok solat akhirnya bini kata zina pas ekocak engkau hamil gara-gara bi Jurayj ni kata fitnah saya tadi saksi kak dinto anak ngareng bini kena Sayyidina Maryam beliau kak dinto tak ngaku rakah tiba-tiba hamil saya tadi saksi Nabi Isa putran ban selain ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم من الصلاة المكتوبة beda orang cai dekat yancor kalaban bata pan mari yancor abali boleh pasera nika malaikat Jibril nika ummat ta'adud secai dekat berak salat fardhu berak kuah sampai maka keluar dari waktu ثم أتى على قوم على أقبالهم لقاء وعلى أدبارهم لقاء يسرهون كما تسره الإبل والغنم ويأكلون الضريع والزقوم وورضف جهنم وحجارة فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا تتم boleh kalaban kaum ayuan ken karo dubur ban kubulah kadin to eta tapi ban daun ayuan pada ban embek pada ban onta saya kakan nikah ternyata kaju duri, kaju pae, pas neraka jahanam, tobat neraka jahanam marad. Pada apa nikah mereka Jibril orang seandik kewajiban keluar zakat, tak keluar zakat tak, baik zakat petrol atau zakat amwal ini para kara wajib. ثم أتى لقوم من بين أيديهم لحم نضيج في قدور ولحم آخر نيء خبيث فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيبة فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة والحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح beda orang laki dan bini kanan nah beda
dan ganteng nyaman masak situngan nikah dan nikah beceng amis anana areda saya kakan nikah saya areda si anana mana kakan nikah nganu aisen sebini sekat untuk kia pada apa nikah mereka Jibril cuma benda saya masak nyaman bahkan nikah orang laki adik bini halal ki nyareh reng bini si haram reng bini bini nah sekat dia tu juga reng bini adik laki halal ki mainan ben orang laki si haram yakni bini laki ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته فقال ما هذا يا جبريل قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه وتلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. Katalah benda kaju dengan tengah jalan. Benda yang lebat ekai apa pedet. Kenapa ni kepada Jibril umat ajunan senangan pengkir embong. Yakni penanangan pengkir embong dalam hadis seta abri hak ke orang lebat. Orang lebat rasa ni, orang lebat ni kayak kocak orang lebat kayak itu lain semacam. Terkadang malah amal ngocak ki coba tak monta laki malah amal le burung. Pola leganteng seganteng gek makin tak monta malah amal kayak kare ganteng. Hak orang lebat gak dientoh tak oleh pesempit hak orang lebat menolak salam wajib jawab hak orang lebat membutuh putuan nikah kotu epantoh hak orang lebat gak dientoh akati ibu wara'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqama bil hijarati faqala ma hadha ya Jibril qala hadha mithlu akilir riba ngatelak pada orang alangoy nang tengah sungai dere nikah cet deh botoh colok pada apa mereka Jibril tokang ngakanan perkara riba ki sengakan pada seteti saksi ada seteti tokang tolas ada la'ana Allah akilar riba wa katibahu wa syahidai. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها ويزيد أن يتحمل عليها. Benda orang nyari kaju pan epekol tak buat tambah kaju nah pan epekol tak kuat tambah boleh mi ani pasirah umat ajunan landi amanah landi tanggung jawab ni keki nyari tanggung jawab lain padahal amanah saya ada ni ke abang letak kelar. Kalau membanjenengan anak amanah, bini amanah, rakyat amanah, kapi amanah. Mereka dito ata ala qaumin tuqradu alsinatum wa shifahum bimaqarid min hadidin kullama quridat adat kama kanat la yafturu anhum faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i khutaba'ul fitnah khutaba'u ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Bada orang kaum nikah bibir kunteng cilan kunteng. Pasir mereka Jibril tokang pidato dari umat ajunan si tokang fitnah nikah masalah ada kasih masalah ada sebenarnya mapendek salah macarokan ada korek matokan ada korek ben tokang pidato seeko cakin nikah tak ekalako eko cakin tak ekalako Allah cuma kalau menjenengan huning bahwasanya dakwah kak itu lebih bagus atau tak dakwah senajan abang tak laku lebih bagus tapi lebih bagus nikah tempengan rosa pakun capo ancaman lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wa marra biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Bada orang yang dikokoh ceng lancang dari timbak panas pas ekaro aki kemuana kededena kemuana pasti malaikat Jibril umat ta'ajunan sebiasa tungat tuban arasanan orang arasanan perkara setak kata yakni saya kebaci bi orang saya rasa wa ata ala juhrin saghirin yakhruju minhu thawrun 'azimun faja'ala thawru yuridu an yarji'a min حيث خرج فلا يستطيع فقال ما هذا جبريل قال هذا الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. Katalah benda lubang kini keluar sapi raja. Kenapa ni mereka Jibril pan sapi ni terlalu beli boleh tak bisa jelas keluar sapi raja. Umat ajunan andi kebiasaan ngocak dan sebedan nyake ke orang narka zina nuduh orang ternyata ni kata ada bukti nak ada apa kasta pan kasta ken kare kasta nalo bisa anyabut dak kapan apa saya anya ke dak orang pada benar
وبينما هو يسير إذا دعاه داع عن يمه يا محمد انظرني أسألك فلم يجبه فقال ما هذا يا جبريل قال هذا داعي اليهود أما أنك لو أجبته لتهودت أمتك فبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شماله يا محمد انظرني أسألك فلم يجبه فقال ما هذا يا جبريل قال هذا داعي النصارى أما أنك لو أجبته لتنصرت أمتك وبينما هو يسير إذ هو بامرأة هاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلق الله تعالى فقالت يا محمد انظرني فأسألك فلم يلتفت إليها فقال من هذه يا جبريل قال تلك الدنيا أما أنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة وبينما هو يسير إذ هو بشيخ يدعوه منتهيا عن الطريق يقول هلم يا محمد فقال يا جبريل بل سر فقال جبريل بل سر يا محمد فقال من هذا يا جبريل قال هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه وصار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقالت يا محمد انظرني أسألك فلم يلتفت إليها فقال من هذه يا جبريل قال إنه لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. Mereka ditok berangkat Rasulullah berlok-olokan dan tas Nabi Muhammad pun terus pasal mereka Jibril tukang acek ke orang Yahudi mun sambian atole ki puru ajawab maka umat sambian norok dak Yahudi bada pole lok-olokan tak atole pasal malaikat Jibril tukang acek orang Nasrani mun sambian kak ditok atole maka sambian umat sambian bakal norok Nasrani. Badalok-olokan po lereng bini ratin banyak benda semacam kelungan perhiasan sekapin tak toleh ada apa pasal malaikat Jibril ni katunya menjak sangat sampean atoleh umat sampean lebih banyak maka ada tunya tentang akhirat kitunya Nasrani Yahudi ni kapakun ngacak kapi dak kecuba dari Islam mereka dinto orang laki tua mereka dinto alok-olokan empon Nabi Muhammad terus pasal malaikat Jibril ni ke iblis sampian malai terocondong malai umat ngorok sampian malai umat ngorok dak iblis mereka dinto berdereng tua bini dan pikir dan tasakin Nabi Muhammad pun tak dan tas apa tanya ki pasal nikah mereka Jibril ka dinto umratunya dak panda asdina nikah bisyara dak kula ban panjenengan bahwasanya umat Nabi Muhammad akan tidak bukit Rasulullah ma tazalu ta'ifatun min ummati ancorang apa itu nya itu tak kira bedah setak menegakkan agama Islam pakun bodoh menegakkan ta'ifatun min ummati la yadurruhum sebagian dari tang umat nikah zahirin alal haqqi pakun bersetegan ku dak kebenaran sebenarnya dalam Islam apapun yang terjadi itu وسار حتى أتى مدينة بيت المقدس ودخلها من بابها اليماني ثم نزل على البراق وربطه بباب المسجد بالحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفي رواية أن جبريل أتى الصخرة فوضع إصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق ودخل المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر ثم صلى هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسير حتى اجتمع ناس كثيرون فعرف النبي النبيين من بين قائم وراكع وساجد ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. Pas masuk ke Baitul Maqdis Rasulullah SAW masuk dari Babil Yaman dari Yaman mereka dientah turun dari burak kali itu pas etale nang tempat para nabi lambat nalai dak ke kuda-kuda atau burak mereka itu dalam riwayat lain terbuaki bahwa mereka Jibril ngalak batu cumbut mereka itu batu nikah lubang pas burak nikah etale nikah kocak kita wakal tale ke lupa masuk bani lapas serah je le burak tak kira pun tak etale mereka itu masuk dari labang dari timur mereka itu Rasulullah sebelum mereka Jibril salat sunat pada salat sunat pas aku pol banyak celing bi Gusti Nabi ini kan api-api pada seperpang ruku pada seperpang sujud perban adzana muaddzinan wa qimatis shalah pas pada tukang adzan apa ni kan ulama kita pendapat dalam apa salat fardhu apa salat sunat mun salat sunat ni kata pun bani adzan ban iqamah tapi maksud adzan ban iqamah ka dinto Allah kan karena ada salat sunat ka dinto pada adzan ban iqamah paling pun tenah salat sunat saya sunat aki berjamaah kan toh yang jura ki kangkui as-salatu jami'ah kan di salat Idul Fitri Idul Adha dan semacam istisqa as-salatu jami'ah mereka dito tos dan tos siapa seperti imam di malaikat Jibril pondok astana Nabi Muhammad pengimami tadi Nabi Muhammad ngimami sekap pina para malaikat dan para
nabi. Wa an Ka'b fa'adzana Jibrilul malaikata, adzana bimana a'lama, angumumaki bani adzan. Wa nazalat minas sama'i wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya fa shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalin. Pas ngimami kustakannya Nabi, malaikat wal mursalin. Falamman sarafa qala Jibril ya Muhammad adadri man shalla khalfaka, qala la, qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah ta'ala. Saya Nabi Muhammad saya makmum ke sampean tahu ni sakapina nabi saya utus bi Allah dekat makmum ke sampean. Thumma athna kullu nabiyyin min al-anbiya ala rabbi bi thana'in jamilin faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum athna ala rabbih wa ana muthnin ala rabbi. Pas marina solat ni ka zikir ngalem moci dak Gusti Allah ka pibi tibi ebang Nabi Muhammad ada bumun sampean moci kula moci ya pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amoci kalaban pocian seta selengongko leh dari pocian-pocian nabi-nabi selain. Thumma syar'a yaqulu alhamdulillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد. Pas mulai ngalam kalaban pocian sikit buruk pas Nabi Ibrahim ajabu kalaban saya sebut Nabi Muhammad je kaki kapi je pakala Nabi Muhammad. Yani Nabi Muhammad tati rahmatan lil alamin, tati nabi dak kasakapin manusia basyiran wa nadhira itu orang Al-Quran, mereka untuk umat tasakus bagus umat dan lain semacam. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-'atasi ashaddu ma akhadahu faja'ahu Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtara al-laban faqala lahu Jibril ikhtarata al-fitrata wa law sharibta al-khamra la ghawat ummatuka wa lam yattabi'ka minhum ila al-qalil. Wa fi riwayatin إن الآنية كانت ثلاثة والثالث فيه ماء وإن جبريل قال له لو شربت الماء لغرقت أمتك. وفي رواية أن أحد الآنية الثلاثة التي عرضت عليه كان فيها عسلا بدل الماء وأنه mereka itu ternyata Rasulullah SAW pelkak luar biasa bi malaikat Jibril berdatang khamar ban susu. Dalam riwayat lain khamar susu air, dalam riwayat lain khamar susu matu. Nabi Muhammad muntut susu. Ini sesuai kalau ban fitrah tabuna malaikat Jibril. وأنه رأى عن يسار الصخرة الحور العين فسلم عليهن فرددنا عليه السلام وسألهن فأجبنه مما تقر بالعين. Mereka dintoh Nabi Muhammad ngolatih nang sebelah kanan Nabi Muhammad ka dintoh ngolatih dak ka bidadari benih sebelah kanan nang ka acara batona Palestin kan itu ngatela ada bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kalaban jawaban sahabatku salam aku setekannya Nabi mereka itu mi'raj laki ibadah terus sana selain thumma utiya bil mi'raj. Ala kulli hal nikah saya maksud kita berajun Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna li nuriyahu min ayatin. Jadi Rasulullah SAW di dalam Isra Mi'raj ini melihat sesuatu perkara-perkara saya sebelum maka dia tak kata labi umat-umat dan semacam. Nabi Muhammad nikah sampai ngolah tidak sirri fil aqlam. Sirri fil aqlam tolesan aqlam nikah pena saya ditakdir bi Allah Subhanahu wa taala kaku anoles dak kesakapina saya terjadi nang itunya. Malam Senin, malam Selasa berdoa dengan nama dia bodoh kapin sirri fil aqlam. Aku ustaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dalam Isra Mi'raj ada buah dalam sebagian diwarat mungkin selain nikah tak berjajah atau tak kuat, ada bukan tak kuat sebagian ulama tapi ulama kita ada buah sirri fil aqlam nikah apa padang dak ustaznya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acaretah tabuna Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani perkara-perkara sepekal terjadi dari ustaznya Nabi sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah khutbah dari Marina Sopu sampai Marina solat asar tak abu-abu toron solat Marina solat khutbah toron solat Marina solat khutbah pun juga cerita dari setengah Nabi sampai hari kiamat. Ala kulli hal nikah Nabi nak kulaban sambian Isra Mi'raj tak pernah pada kisah dengan Allah dak kena nabi lain nikah Nabi nak kulaban panjenengan. Kulaban panjenengan syaqar berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaban panjenengan maos dak ke kitab Asy-Syifa bi ta'rifiqul Mustafa betapa Gusti Allah Subhanahu wa taala malain dak ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah ar-rajulul muayyad min indillah. Sakapina senyandar dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajran. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wallahu ta'ala